फाटली 41 वर्साची वन रँक वन पेन्शन मागणी तडीक लावची म्हणून फाटल्या 22 दिसांच्या आंदोलनातलो उपास आदल्या लष्करी कर्मचाऱ्यांनी आयतारा फाटी घेतलो। मात सरकारान परत 3 पानां केल्यार आंदोलन चडार पडटले म्हणून शिटकावणी दिल्या। शेनवारा वन रँक वन पेन्शनाची रक्षा मंत्री पर्रीकारान घोषणा केल्ली। सरकारान एकूच मागणी मान्य केला म्हणून आंदोलन चालूच आशिल्ले। आयतारा प्रधानमंत्री मोदीन उरिल्ल्या मागण्याचे उतर दिल्ल्यान तांणी उपास फाटी घेतला। आप सब हुक्म दो कि हम ये प्रशासनिक छात्र भाइयों को देकर ये मामला 42 साल से लटका हुआ था, 42 साल से। लेकिन मेरे देश के जवानों, हमने वादा किया और हम वादा निभा रहे। ये ओआरओपी 500 करोड़ में होने वाला खेल नहीं है। ये ओआरओपी 300 करोड़ रुपए में पूरा होने वाला काम नहीं है। जब हिसाब लगाया तो हिसाब बनता है 8 से 10 हजार करोड़ रुपए का, 8 से 10 हजार करोड़ रुपया का। कुछ लोगों को लगता है कि जो 15 साल 17 साल नौकरी छोड़ के गए उनको ओआरओपी नहीं मिलेगा। अरे आप ही तो देश की रक्षा करते हो। अगर ये ओआरओपी सबसे पहले मिलेगा तो आपको मिलेगा। ये बीआरएस के नाम से आपको भ्रमित करने का जो प्रयास कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ये सरकार जिन लोगों ने युद्ध में सेना में काम करते करते अपना शरीर गंवाया है, कोई अंग गंवाया है, ऐसे भी सेना के जवान जिनको मजबूरन सेना छोड़नी पड़ती है, ऐसे सबको ओआरओपी मिलेगा। केंद्राची अन्न सुरक्षा येवजण गोंयांत चालीक लाव गोंय सरकारान नेटान काम सुरू केलां। नागरी पुरवण खात्यान सुमार 1.25 लाख रेशन कार्डां हे येवजणे खाला नोंद केल्यात। हे सगळ्या कार्डवाल्यांक नवी कार्डां दितले। अन्न सुरक्षा येवजणे खातीर खासा कार्डां केल्यात म्हणून नागरी पुरवण खात्यान मिडियाक सांगलें। चवथीक रेशनाचो स्पेशल कोटा खात्याकडेन पावला। गरिबांक सामके सवाय भितर अन्न मेळचें म्हूण केंद्र सरकारान अन्न सुरक्षा येवजण केल्या। गोंयांतूय ती चालीक लागची म्हूण राज्य सरकाराचे पावण्यार यत्न चल्ल्यात। ह्या येवजणे खातीर गोंयभरच्यान 1,58,860 अर्ज नागरी पुरवण खात्याकडेन आयिल्ले। तातूंतले 1,20,000 अर्ज मान्य जाल्यात। उरिल्ले 37,530 अर्ज वर्सुकी येणावळीच्या निकशाक लागून भायर पडल्यात। ते एपीएल कार्डांच्या वळेरेन वतले। ह्या येवजणे खाला सामके गरीब आशिल्ल्या फामिलींतल्या दरेक मनशाक 4 किल गंव आनी 1 किलो तांदूळ मेळटले। अन्न सुरक्षा येवजणे खाला गंव 2 रुपया जाल्यार तांदूळ 3 रुपया किलान आसतलो। इतल्या मजगती चवथीचो खासा कोटा गोंयांत वांटपाक सुरू जालो। बीपीएल कार्ड धारकांक किलाक 6 रुपया 15 पैशा प्रमाण 35 किल तांदूळ मेळटले। बीपीएल कार्ड धारकांक किलाक 4 रुपया 48 पैशा प्रमाण 2 किल गंव मेळटले। अंत्योदय अन्न येवजणे खाला किलाक 3 रुपया प्रमाण 35 किल तांदूळ मेळटले। एपीएल कार्ड धारकांक किलाक 8 रुपया 95 पैशा प्रमाण 15 किल तांदूळ मेळटले। एपीएल कार्ड धारकांक किलाक 6 रुपया 60 पैशा प्रमाण 3 किल गंव मेळटले। अन्नपूर्णा येवजणे खाला फुकट 10 किल तांदूळ मेळटले। सामाजिक सुरक्षा संस्था येवजणे खाला किलाक 6 रुपया 15 पैशा प्रमाण 15 किल तांदूळ मेळटले। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश खाडी। हणजूण वाठारांतल्या रस्त्याची सापूत चाळण जाल्या। यो वच करप म्हणल्यार नाका शेवट। फोंडकुलांतल्यान रस्तो सोदता म्हणल्यार एक्सिडेंट। लोकांनी पीडब्ल्यूडी आमदार पंचायतीकूय सांगून जाले, मात कांयच फायदो ना। चवथ लागीं पावल्या म्हणून तरी पीडब्ल्यूडीन रस्त्याक हात घालचो म्हणून लोक मागतात। चवथी पयलीं रस्ते जाग्यार घालचे पीडब्ल्यूडीक बरयलां। 12 सप्टेंबर मेरेन पीडब्ल्यूडीक प्रास दिला, नाजाल्यार हणजूण कांयसुवेचे लोक खंय रस्तो आडायतले। चवथी पयलीं पासून तर हो रोड करिना आनी जायना जाल्यार आमी सगळे लोक ह्या गांवांतले एकठांय जावन आंदोलन करतले आनी बशी हे सगळे आमकां हे त्रास जाता, आमकां खूपच त्रास जाता। हॉट मिक्स करूंक शकना। हांव इतलेंच मागता एटलीस्ट ते थोडे तरी बेश्टे वयर टायर घालून ते वणे आहा ते पुरोवचे म्हणून।
तो आमी हे एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर आनी असिस्टंट इंजिनियर बाय PWD ताका सांगूंक सोदता की जर तर हो 10 तारीख मेरेन ते कांय तेजेर हे घेयना जाल्यार आमी 12 तारीख मेरेन आख्ख्या लोकांक अंजुनच्या कांयसवा घेवन हो रोड आहा तो बंद करतले 12 सप्टेंबर लास्ट म्हाका दिसता कितलींच वर्सां जालीं 2 years भितर आमी सांगले ते पॉट होल्स एस्फल्टिंग ऑफ रोड मागीर ते पायप घातलेले स्टेलिंगांक केबल घातलेले ते रोड सगळे बॅड जाल्या टिल टुडे देर इज नथिंग बीन डन नाव वी हॅव मेड अ लेटर अगेन दॅट गणेश फेस्टिवल आमचो भावांचो लागीं येवपाचो आहा ते परतून तेणींनी बेगीत आमचे अंजुना ज्युरिडिक्शनाचे रस्ते करात म्हणून. घेऊया एक विराम.